नमस्कार बंधुरा फ्लेवर्ड फैंटासियार नतून एकटी पर्व निये आमी आजके हाजिर हये गेছি। गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्रे नवबर्षेर दिन बसंत ऋतु शुरूके चिन्हित करे। এই বছর गुड़ी पाड़वा पड़ेছে 22 मार्च। गुड़ी पाड़वा हलो चैत्रेर प्रथम दिन जा महाराष्ट्रीय क्यालेंडारेर प्रथम मास। प्रति बछर मार्च मासे पड़े। दिनटी शुभ एवं ताई महाराष्ट्रेर এই দিনটি বাড়িতে अलंकार एवं अन्यान्य मूल्यवान जिनिस केना হয়। गुड़ी ऋतु शुरू करा बसंत उद्यापन करा হয় যখন একটি কৃষি জমি শেষ হয় এবং অন্যটি শুরু হয়। পুজো দেওয়ার পরে ঐতিহ্যবাহী অনেক ধরনের খাবার প্রস্তুত করা হয়। যে কোনো অকেশনে খাবার ছাড়া উদ্যাপন অসম্পূর্ণ। আজকের এপিসোডে জেনে নেওয়া যাক এই বছরের গুড়ি সম্পাদনার জন্য সেরা 5টি রেসিপি। তাহলে চলুন আর কথা না বাড়িয়ে আজকের এপিসোড স্টার্ট করা যাক। गुड़ी पाड़वा उद्यापनेर जोन्नो आजकेर प्रथम रेसिपि हलो पुरानपोली। पुरानपोली हलो एकटी रुटी जा गुड़ एवं सेদ্ধ एवं थेतो करा मुसुर डाल सुस्वादु मिलने भरा हय। स्टाफिंगे 1 चिमटी एलाचेर गुड़ो जोग करा हय। परिबर्तनेर जोन्नो आपनि छोटो पुरानपोली गठन करे क्रिमी राबड़ी दिए परिवेशन करते पारेन। आपनार हाते बेशी समय ना थाकले बुंदी लाड्डू दिए द्रुत पुरानपोली तैरी करते पारेन। आजकेर एपिसोडे सेकेंड रेसिपि हलो श्रीखंड। श्रीखंड मिष्टि तैरी करा हय गुड़ी पाड़वा उत्सवेर दिन। हिंदू नवबर्षर सूचनाते एई मिष्टि तैरी करा हय आसन्न बछरेर मिष्टि मधुर करे राखार प्रार्थनाय। एटी खूब सहजेई तैरी करा हय एबं एर प्रचुर भ्याराइटिओ आछे। ऐतिह्यबाही केशरी श्रीखंड जेमन आछे तेमोनी फल चकलेट अ্যাপ্রিকট बा बिस्किट दिएও बानिये निते पारेन एई असाधारण मिष्टि। गुड़ी पाड़वा उद्यापनेर जोन्नो आपनारा केशरी भातो तैरी करते पारेन। एई मिष्टिओ तैरी हय गुड़ी पाड़वा उत्सवेर दिन। केशरेर उज्जवल रंग और जिभे जलाना गन्ध। एई मिष्टि 1 चामच खेले आपनि एर प्रेमे पड़े जाबेन। आजकेर एपिसोडे चतुर्थ रेसिपि हलो सौंद पानक। एटी एकटी डेजार्ट रेसिपि जा स्पेशली एई गुड़ी पाड़वा ओकेशने प्रस्तुत करा हय। एटिओ एकटी महाराष्ट्रियान ट्रेडिशनल ड्रिंक रेसिपि। आजकेर एपिसोडे लास्ट रेसिपि हलो राइस चाकली। मिष्टि मुखेर पर आमादेर मन एबार एकटु नोनता स्वाद खुঁজবে। तार जोन्नो हाजिर राइस चाकली। मुचमुचे एवं असाधारण स्वादेर खाबारटी बेश किछुदिन स्टोर करेও राखा যায়। आजकेर एपिसोडे ऊपरे किछु ऐतिह्यबाही रेसिपि लिस्ट देওয়া হলো যা সহজেই আপনার পছন্দের আয়োজন হবে এবং গুড়ি পাড়বা উদ্যাপনের আনন্দকে দ্বিগুণ করবে। তাহলে আজকের এপিসোডটা আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন। আর যদি ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটা প্লিজ লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে দেবেন যাতে এরকম ইনফরমেটিভ এন্ড ইন্টারেস্টিং ভিডিও আপনাদের কাছে সবার প্রথম চলে যায়। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। অনেক ধন্যবাদ পাশে থাকার জন্য। আর গুড়ি পাড়বার আগাম শুভেচ্ছা রইল সবার জন্য। দেখা হচ্ছে নেক্সট এপিসোডে, ততক্ষণের জন্য টাটা।